अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा। आज पूरे पाकिस्तान में तजवीद व क़िरात के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत चमकदा दमकता नाम मशहूर कुन आवाज़ इंतहाई मुतरन्नम लहजा खुश इल्हानी के साथ तिलावत करने वाले मुहतरम जनाब शम्सुल कुर्रा कारी अब्दुल बासित असलम अल मारूफ अश-शहाद हफ़िज़हुल्लाह ताला गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। मैं दावत दूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। कुल लौ कान अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िज़ल बहरु क़ब्ल अन तनफ़ज़ कलिमातु रब्बी। لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله